Enfants. Alors, on va continuer notre séance de grammaire directement à la page 31, troisième exercice. Je rends visite à une amie. Alors, c'est-à-dire que tu rends visite. Tu utilises واحد الصديقة ديالك. Je ne trouve personne chez lui. إما صديق أو صديقة، يعني ما لقيتي حتى شي حد عنده. Je lui glisse un petit message sous la porte. إذا غادي نكتب ليه واحد الرسالة تحت الباب، غنصيفطها ليه تحت الباب pour lui indiquer يعني باش نبين ليه quand متى je repasserai le voir. D'abord d'abord غادي نكتبوا الرسالة. Alors qu'est-ce que je vais écrire? Alors d'abord cher. حنا نديرو مثلا cher إذا كان ولد je vais pas mettre le E, par exemple cher Ahmed, cher Mustafa, cher Khalid, كانت بنت غنديرو E. حنا نديرو مثلا une fille, par exemple cher par exemple فاطمة par exemple. مثلا انت مشيتي عند صاحبتك فاطمه ما لقيتيهاش، شنو تقول لها؟ شير فاطمه. الوغ شنو غادي نقول لها؟ غنقول لها مثلا غنكتب لها ديك الرساله، غنقول لها دابا في الوقت اللي غتكتبي فيه انت الرساله، داك لو مومون اللي غتكتبي فيه الرساله، لو طون اللي غتكوني كتكتبي فيه الرساله في هذيك اللحظه، غتكتبي فيه مثلا اون سو مومون، ماشي في هذا الوقت، اللي حنا غنديرو انديكاتور دو طون ديال لو بريزون، اون سو مومون. D'accord? Alors qu'est-ce que tu fais? Je te laisse. المهم هي كاين بزاف ديال العبارات، حنا غنديرو غير اللي ساهله. En ce moment, je te laisse. Je te laisse quoi? Ce message. D'accord? علاش نخلي لي هذا le message? Pourquoi? Pour t'informer. باش نعلمك. إذا pour s'informer يكون في l'infinitif. Pour t'informer sur quoi? Que demain. إذا حنا غنديرو l'indicateur de temps. Que demain. Alors شنو غيوقع demain? Que demain je repasserai. نردو معايا هنايا الفيرب repasser. اذا repasserai اذا هنايا راه درناه في لو فيتور. كو دومان بما ان عندي دومان خصني ندير هنايا repasserai، اولا نقول مثلا كو دومان جو te rendrai. ما تقول je repasserai ولا je te rendrai visite، ou bien je repasserai te voir. par exemple نديرو الوقت par exemple à midi à 12. D'accord? Ou là, on peut demain, je te rendrai visite à midi. Imagine demain, je te repasserai te voir. Ou là, on peut dire demain, je te rendrai. C'est-à-dire que c'est le futur. Que demain, je te rendrai visite. D'accord? Visite à midi. Il y a l'indicateur de temps en ce moment. Le verbe le présent. D'abord, l'indicateur de temps demain de le futur, ou là les verbes semi-colons le futur. Alors, chère Fatima, en ce moment, je te laisse ce message pour t'informer, pour t'informer que demain, je repasserai te voir à midi, ou bien pour t'informer que demain, je te rendrai visite à midi. D'accord? On dira bien point, on dira à bientôt. D'accord? إذا كنتمنى أنكم تكونوا فهمتوا. كان معكم مراد، والسلام عليكم ورحمة الله.